In the name of God, the most gracious, the most merciful. میں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں مرد کے لیے 2-3 शादियां ضروری ہیں, اور یہ مرد کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہیں. ان کا گھر بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے, ورنہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہ بات مردوں کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ان کی کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے تو ان کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے بہن بیٹی طلاق ہو کے گھر آ گئی نا, پھر آپ بھی کہو کہ یار ایک والا نہیں مل رہا, کسی دوسرا کوئی اگر سیپریٹ مکان لے کے دے رہا ہے, پیسے والا ہے, تو یار اس کو فوراً سے پہلے سمجھ میں آئے گی. اچھا, ایک خاتون ہے نقاب اوڑھ کے آتی ہیں, آج کل مجھ پہ بہت تپی ہوئی ہیں, وہ بہت میرے خلاف, کہ کتنی عورتوں نے مجھے رو رو کے فون کیا, اس مفتی کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑا ہے, ہمارے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. اس خاتون کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسی خاتون کا فون نہیں آیا جنہوں نے کہا ہو کہ میرا گھر بن ہی نہیں رہا, میں بیوہ ہوں, طلاق یافتہ ہوں, کنواری ہوں, شادی نہیں ہو رہی, زندگی برباد ہو گئی ہے میری. ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ تو جب آپ کے پاس عورتوں کے فون آتے جب مرد کر رہے ہوتے, کر کہاں رہے ہیں؟ میرے بیان میں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنوں نے کر لی؟ تو عورتیں تو وہیں کی چوں کی تو ہی ہیں, ان کے حالات خراب ہی ہیں. تم خدا کی قسم شادی دفتر کھول کے بیٹھ جاؤ, پھر تم دیکھو کہ حالات کیا ہیں خواتین کے. تم خون کے آنسو روگے, خون کے آنسو. تمہارا دل کرے گا اپنا سر دیواروں سے جا کے مارو جو گھروں میں عورتوں کے حالات ہیں. اس لیے ہیجڑے مت بنو, عورت سے محبت کرو, کھلاؤ پلاؤ, بہت محبت کرو. کرنا وہ ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے. ایک شادی مسلمانوں کا کلچر کبھی بھی نہیں تھا, یہ ہندوؤں میں رہ کے ہم نے سیکھا ہے. اللہ نے مردوں کی عیاشی کے لیے تھوڑی اس کو حکم دیا کہ 4 شادیاں کرو. اللہ کو پتا تھا کہ عورت پیدا ہوگی, مرد بھی پیدا ہوں گے, اگر یہ 2-3 نہیں کریں گے, اتنی عورتوں کے لیے نکاح کے قابل مرد ہی نہیں ہے. اسلام نے ایسے تھوڑی حکم دے دیا, ایک بیٹھے بیٹھے بس ایک آرڈر لگا دیا کہ جی یہ کرو. ایسا نہیں ہوتا اسلام. یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا دین ہے, یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا, کسی مذہبی پنڈت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. یہ نبی نے 9 شادیاں ایک ٹائم پہ رکھی ہیں, جبکہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں, 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے. نبی نے تہجد پڑھی, ہمارے لیے تہجد سنت. نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا, ہمارے لیے عاشورہ کا روزہ سنت. نبی نے 9 شادیاں کی, تو 9 زیادہ بیویاں رکھنا بھی, ہمیں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. زیادہ بیویاں رکھنا بھی نبی کا طریقہ ہے. ہاں, خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت تو زندہ کر لو, ساری 4 شادیوں میں ساری سنتیں آ رہی ہیں, پہلے تہجد والی تو کر لو. تو ان خاتون کو یہ کہا جائے گا, سمجھیں گی نہیں لیکن آپ ٹرائی کریں, ان کو یوں سمجھائیں. دیکھو, شریعت کے احکام 3 طرح کے ہوتے ہیں, 3 طرح کے شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے خالص عبادت, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ خالصتاً کیا ہے؟ عبادت. دوسرا ہوتا ہے خالصتاً معاملات, وہ بھی شریعت کے حکم ہے, جیسے تجارت ہے, تجارت کے حکام حدیثوں میں بھی ہیں, فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں. اجارہ ہے, رینٹ پہ کوئی چیز دینا, کتاب الاجارہ کے نام سے فقہ میں باب ہوتا ہے. اجارہ کے احکامات ہوتے ہیں, شریعت میں بھی ہے, اجارے کی مثالیں قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خالصتاً معاملات. میاں بیوی کے معاملات ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ معاملات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز ہوتی ہے عبادت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں من وجہ عبادت ہے اور من وجہ معاملہ. یعنی اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے, اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت کا ایک معاملہ ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے معاملہ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھو بات. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لی ہے, جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو. نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو. تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ, تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے, اس کا فوراً سائیڈ افیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع, طلاقیں, ڈپریشن, اسٹریس, تکبر. کیونکہ یہ 2 بندوں کے درمیان کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق سے ملنا. یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہے؟ معاملہ ہے. معاملات کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً آنا شروع ہوتے ہیں. عبادت کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً نہیں آتے, آخرت میں آئیں گے, اور توبہ کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. معاملات خراب ہوں گے, توبہ قبول تو ہوگی, لیکن جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہونے تھے وہ ریورسیبل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, بہترین مثال. تاجر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, نبی کی سنت ہے تجارت. کیا خیال ہے؟ ملازمت اور تجارت میں آپ کے پاس آپشن ہو, دونوں میں پیسہ مل رہا ہو, تو شریعت ترجیح کس کو دیتی ہے؟ تجارت. تاجر بننا سنت ہے, فرض نہیں ہے. جتنے ملک میں تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ہے, اب ہم کون سا تہجد کی سنت پوری کر رہے ہیں, لہذا تجارت کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سارے اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں, ایک ہفتہ بھی ملک نہیں چلے گا, سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کہیں گے کم بختوں, تم نے تجارت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو نہ روٹی مل رہی ہے نہ دال مل رہی ہے, سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے, حتیٰ کہ تھوڑے دنوں میں خود تاجر بھی بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات
عبادات کا دین اگر پوری امت بھی چھوڑ دے صرف عبادت کا نقصان ہے. معاملات کا دین اگر پوری امت چھوڑ دے پروگرام اسی وقت بڑھ جائے گا. نکاح عبادت نہیں ہے, فی نفسی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک شادی بھی سنت ہے, پوری قوم چھوڑ دے زنا پھیلے گا, لڑکیاں ڈپریشن میں, مرد ڈپریشن میں, بچی کی پیدائش عذاب بنتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں کہا جائے گا بھائی سنت اس وقت تھا جب سب کر رہے تھے, جب سب چھوڑ دیں گے تو سنت نہیں رہے گا. تجارت بھی واجب ہو جائے گی اور نکاح بھی واجب ہو جائے گا. تو 4 شادیاں بھی معاملات میں داخل ہیں. یہ اس وقت سنت تھیں جب سب کرتے تھے. تو شریعت جو 4 شادیوں سے معاشرے کو فائدے پہنچانا چاہتی تھی وہ فائدے پورے حاصل ہو رہے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آج کوئی ایک شادی نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ سب لوگ کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ہڑتال کر لی تو کیا ہو گیا؟ لیکن اگر پوری قوم من حیث القوم 2-3 شادیاں چھوڑ دے جیسے کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں تو پھر یہ 2-3 شادیاں سنت نہیں رہیں گی, کیونکہ پوری قوم نے جب چھوڑ دی تو شریعت 2-3 شادیوں سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی, سوسائٹی کو جو فائدے دینا چاہتی تھی, عورت کو جو فائدے پہنچانا چاہتی تھی, وہ فائدے دھڑام سے نیچے آنا شروع اور سائیڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ دیکھو تجارت معاملات میں آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نکاح بھی کس میں ہے؟ معاملات میں. نکاح کو ہم عبادت کیوں کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تجارت معاملات ہے, نکاح بھی کیا ہے؟ معاملات. اب کتنے لوگوں کو تاجر بننا چاہیے, کتنوں کو نہیں بننا چاہیے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر, کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا. ہر شخص کوشش کرتا ہے لیکن ہر آدمی کا منجن بکتا نہیں. 2 دودھ کی پہلے سے دکانیں ہیں, آپ کھولو گے نیچر خود ہی نہیں چلنے دے گی کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. آپ پھر دودھ کے بجائے کچھ اور, آپ دسمبر میں برف بیچنا شروع کر دو, خود ہی ٹھپ ہو جاؤ گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے برف کی دسمبر میں. کیا خیال ہے؟ گرمیوں میں کوئلے بیچو گے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا آپ بولو گے مجھ پہ فلاں ملک سے کسی نے جادو کیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو معاملات ہوتے ہیں نا, معاملات, اس میں کتنے لوگوں کو تاجر بننا ہے, کتنوں کو ملازم بننا ہے, کتنوں کو باس بننا ہے, کتنوں کو ڈاکٹر بننا ہے, کتنوں کو مریض بننا ہے, یہ فیصلہ نیچر خود کرتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ. جو نیچر کا ایک اصول ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے, سپلائی اینڈ, یار بول لو خدا کے لیے, میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا. سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ یہ بیلنس خود بخود رہتا ہے. ہاں یہ بیلنس اس وقت بگڑتا ہے جب مصنوعی طریقے سے یا تو سپلائی ختم کر دی جائے یا ڈیمانڈ میں کمی کی جائے. مصنوعی طریقے سے پھر بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا سوسائٹی کا. مثال کے طور پر آم کا آج کل بزنس ہے, دیکھ دنا دن آم کے جو تاجر ہے کروڑپتی بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ نے آم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں رکھی. یہ جو آج میرے ہاتھ پہ پلستر دیکھ رہے ہیں, یہ آم کی محبت میں قربانی دی ہے. تبلیغ والے کا آم کی پیٹی لے کر آئے, اتنے میٹھے آم میں کھائے جا رہا ہوں, بہت تیز چھری سے میں نے ایک چھلکا یوں اتارا تو کڑک کر کے یہاں لگا. تو یہ قربانی آپ کے سامنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آم, اب کوئی شخص بیوقوف بنائے آم میں ایکچولی شوگر ہوتی ہے اور آم نہیں کھانا. بھائی زیادہ تو نہیں کھانا چاہیے شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن شوگر کے جو مریض نہیں ہیں ان کو بھی منع کیا جائے, اور اس سے بیڑا کس کا غرق ہو جائے گا؟ آم کے تاجروں کا. جو نیچرل سوسائٹی میں آم کی ایک طلب ہے, وہ ڈیمانڈ نیچرلی ختم نہیں ہو رہی, پروپیگنڈے سے ختم ہو رہی ہے. آم کے درختوں کی ویلیو بھی گرے گی, آم کے بزنس میں فائدہ نہیں رہے گا, کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا لوگوں کو نقصان. لیکن اس کو نیچر پہ چھوڑ دیتے, جس چیز کی طلب زیادہ ہے خود بخود اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ویلیو بھی اس کی بڑھے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو بات. آپ کہو گے کافی دیر سے یہی کہہ رہے ہو لیکن سمجھا نہیں رہے. تجارت میں لوگوں کو نفع نظر آتا ہے جب تک مصنوعی پروپیگنڈا کر کے تجارت سے روکنا دے. کسی علاقے میں بزرگ پیدا ہو گئے, انہوں نے کہا تجارت تو بہت بری چیز ہے, ملازمت کرو. اس میں جب تم کسی باس کے سامنے ملازمت کر کے رہو گے تو اس سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی, تواضع سے یہ ہوگا, تواضع سے یہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ, لگی بندی تنخواہ ملے گی. ہوتے مصنوعی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے تجارت کی ویلیو ختم کی. نتیجہ اینڈ میں ہوگا آپ کا ملک اکنامکلی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. حکومت سر جوڑ کے بیٹھے گی, نئے پیکج نکالے گی, بھائی تجارت کرو, ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے تاجروں کو, بزنس تو کرو. لیکن تاجروں نے کسی مولوی کا بیان سنا ہوا ہے, نہیں تجارت کرنے والا جہنم میں جائے گا. اب جو تجارت کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یہ نیچرلی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈے کی بیس پہ ہے, اور نیچر پروپیگنڈے سے متاثر بولو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ جملہ یاد رہے گا, نیچر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک غریب آدمی نے گھر بنایا نشیبی جگہ پہ جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہوتا ہے, جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی مذہبی آدمی نے کہا جو اس جگہ پہ گھر بنائے گا وہ جنت میں جائے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تیرے جیسے غریب کے ساتھ اللہ برا معاملہ نہیں کرے گا. بارش میں اللہ تیرے گھر کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ تو غریب ہے, تو تہجد پڑھتا ہے, تو حج کر کے آیا ہے, تو بہت نیک آدمی ہے, تیرا گھر تباہ نہیں ہوگا. بارش کو یہ تقریر سمجھ میں آئے گی؟ بارش جب برسے گی تو نشیبی جگہ پہ جائے گی. پانی کا کام ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے جانا. بارش برسے گی اپنے حساب سے, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس غریب کا گھر تباہ ہو رہا ہے یا امیر کا گھر تباہ ہو رہا ہے. بارش کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت کا ایک نظام ہے, جتنا پانی برسنا ہے برس کے رہے گا. میں اور آپ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پانی جمع ہوگا, یہاں نہیں, ادھر جاؤ, ادھر گڑ کا ڈھکن کھلا ہوگا. نیچرل ہے, کراچی میں سب چیزیں کیا ہیں؟ نیچرل ہیں. تو ہم خود اپنی کیئر کرتے ہیں. اب سمجھو بات کو, جیسے تجارت کی محبت جب مصنوعی طریقے سے ختم کر دو تو بیڑا غرق پورے ملک کا ہوگا. اسی طرح یاد رکھو نکاح بھی ایک معاملہ ہے, مرد اور عورت کا ملاپ یہ نیچرلی ہے, اور ہمیشہ سے ہر قوم میں شادی بیاہ کا رواج رہا ہے تاکہ آگے نسل بڑھے. اب نیچر کو پتا ہے کہ مرد میں طلب ایک سے زیادہ عورتوں کی ہے, کم کی نہیں ہے. یہ نیچر کو معلوم ہے, چاہے مجھے اور آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, نیچر کو معلوم ہے. نیچر نے عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں جس حساب سے مرد ہیں. اگرچہ گروتھ ریشو برابر ہے
लेकिन नेचर को पता है मौत का रेशो मर्दों में ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। नेचर को यह बात मालूम है कि लड़का लड़की जब पैदा होते हैं तो लड़कों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है लड़कियों से, यानी बचपन में डेथ रेशो लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज्यादा है। ग्रोथ रेशो बराबर होगा, लेकिन मरेंगे कौन बचपन में? लड़के। तो जिन लड़कियों के लिए लड़के निकाह करने के काबिल थे उनका सोसाइटी में रेशो थोड़ा सा क्या हो गया, तवज्जो है कि नहीं है, थोड़ा सा रेशो क्या हो गया कम। फिर बालिग होने के बाद मेहनत मजदूरी के काम, मैदान जंग में लड़ना, कोयले की कानगिरी, 100 मजदूर दब के हलाक, ये सारे हादसाती जो वाकयात होंगे, आपस के झगड़े, बंदा खवातीन एक दूसरे को कत्ल के केसेस ना होने के बराबर होते हैं। मर्दों में तो दुश्मनी ही कत्ल की होती है, टारगेट किलिंग से बंदा मार दिया, क्योंकि मर्द मुजाहमत करता है डाकू के सामने, औरतें नहीं करती हैं। तो हादसाती जो अमवात हैं उनमें मर्दों में मौत का रेशो औरतों से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। तो निकाह के काबिल जो मर्द थे औरतों के मुकाबले में पैदा हुए थे उनकी तादाद देखो मैं भी इंसान हूं, मेरे इतना खोपड़ी तुम पे सर करो, मेरी शादियां हो चुकी हैं, मुझे इस तकरीर से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो वो जो तादाद थी और क्या हो गई बोलो, कम हो गई और कम हो गई। अब क्या होगा, इनमें बेवा भी होंगी बहुत सारी, जवानी में बेवा होंगी। बाइकों पे कितने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाओ, तुम बाइकों पे आने वाले मर्द देख लो खाली। मैं तो ऐसे भी केसेस जानता हूं, बाइक पे दूल्हा शादी हॉल जा रहा है तैयार होके, W11 ने कुचल दिया उसको, मजदा ने कुचल दिया उसको। ये सारे हादसात आदमियों के साथ हैं। तीसरी बात, जो मर्द बाकी बचे हैं, बेरोजगार होना औरत के लिए कोई ऐब नहीं है, क्योंकि उसने खाना है, खिलाना नहीं है। खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की। बेरोजगारी मर्द में ऐब है। कितने मर्द बेरोजगार हैं या नहीं है? वो निकाह के काबिल हैं? है भाई? नहीं है वो निकाह के काबिल, तो और कम हो जाते हैं। फिर बहुत से मर्द बाहर चले जाते हैं, वो अंग्रेजों से शादियां कर रहे हैं। आप यहाँ की किसी लड़की को भेज सकते हो वहां किसी जैपनीज से चिंग पोंग से शादी करने के लिए? गए अब्बा क्या किया मेरे साथ? मैंने कहा यार वो वहां मैं गोरों को मैंने देखा काली औरतों से शादी कर रहे हैं, बिल्कुल स्याह फार्म औरत की शादी हो रही है बिल्कुल व्हाइट कलर के गोरे के साथ, और बिल्कुल स्याह कलर के अंग्रेज की शादी हो रही है बिल्कुल व्हाइट कलर की गोरी के साथ। मैंने कनाडा में पूछा, मैंने कहा यार ये कैसे? उन्होंने कहा बच्चे दूध पत्ती पैदा होते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा यूनिक ये मामला है। उन्होंने कहा बस यूनिक इसलिए कि बच्चे क्या पैदा होते हैं। मैंने उनसे पूछा बच्चे बाप पे जाते हैं या माँ पे? उन्होंने कहा दूध पत्ती बच्चे पैदा होते हैं। खैर ये तो बीच में एक ऐसी बात आ गई आपकी जनरल नॉलेज के लिए। खैर तो वो जो बाहर चले जाते हैं, यहाँ निकाह कौन करेगा उन औरतों से? अच्छा ये बातें लोगों को अभी मेरी ऊट पटांग लग रही है, अपने घर में भुगतते हैं, आते हैं फिर हमारे पास, मेरी बेटी की उम्र 35 साल हो गई, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं है। ढंग का क्यों बोल रहे हैं? रिश्ते हैं 8वीं पास, मैट्रिक पास, लड़की के जोड़ के रिश्ते या तो बाहर चले गए हैं या वो एक्सीडेंटल मौत में मर गए हैं। तो जिनको मिल गए उन्होंने तो निपटा दिया, जिनको नहीं मिले तो डॉक्टर लड़की को 8वीं का भगोड़ा और PhD लड़की को 7वीं पास, और PhD को अगर PhD मिल भी रहा है तो वो पैसे खिला के वाला PhD मिल रहा है। तो कहां चलेगी मेरे भाई? और जब मर्द घर का सरबरा होता है तो सरबरा आपसे मर्तबे में नीचे होता है या ऊपर होता है? ऊपर। शरीयत का भी हुक्म है लड़की की शादी उसके जोड़ में हो, या तो उससे ऊंचा या उसके लेवल का, उससे नीचे नहीं हो सकती, नाजायज है, इस्लाम ने मना किया इससे। उसको सरबरा कैसे मानेगी अपना? अब इस्लाम के उसूल के मुताबिक डॉक्टर लड़की की शादी 8वीं पास से हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन उलमा ये मसला नहीं बताते। उलमा कहते हैं हो सकती है, उनको पता है ये नहीं की तो 8वीं पास भी नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों को तरगीब देते हैं एक्चुअली सिर्फ दीन देखो, एक्चुअली लड़का नशा ना कर। तो ना शरीयत में ऐसा नहीं है। कुफू इस्लाम का हुक्म है। फुकाहा ने पूरी किताबुल कफा पे चारों इमामों ने किताबें लिखी हैं। लड़का नसब में भी लड़की के लेवल का हो, हसब में भी उसके लेवल का हो। अगर लड़की किसी ब्रिगेडियर की या किसी ऑफिसर की बेटी है तो वो किसी चपड़ासी की बेटी से शादी नहीं कर सकती, बेटे से शादी नहीं कर सकता। ये नहीं कि चपड़ासी बुरा है, हो सकता है वो चपड़ासी जन्नतुल फिरदौस में भी ब्रिगेडियर लटका हुआ हो, लेकिन दुनिया का एक उसूल है कि इंसान मेंटालिटी जब तक उससे नहीं मिलती तो मियां बीवी का रिश्ता चल नहीं सकता। ये तो एक ऐसा उसूल है कि कुरान और सुन्नत ना भी हो तो अकल कहती है कि भाई ये होना चाहिए। तभी तो लोग रिश्ते में देख रहे होते हैं हमारे जोड़ का भी है या नहीं है। एक साहब मुझे कहने लगे नहीं हम तो सिर्फ दीन देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तू 18वें ग्रेड का ऑफिसर बन जा और तेरे तो टमाटर वाले को अपनी बेटी दे दे, इसलिए कि नमाज पढ़ता था। नहीं देगा वो कभी भी, वो कहेगा भाई मेरी बेटी के जोड़ का नहीं है, वो नहीं लेवल नहीं मिलेगा। तो ये एक उसूल है, तभी डिफेंस वाले डिफेंस में शादी करते हैं, औरंगी टाउन वाले औरंगी टाउन में करते हैं, नाजाबाद वाले नाजाबाद या उस लेवल के लोगों में करते हैं। ये नहीं होता कि जनाब ये गंदे नाले से एक झुग्गी पे बंदा उठे और एकदम बादशाह सलामत की बेटी को वो पैगाम भेज दे, वहां से चमाट पड़ेगा टाइट किस्म का, मैं रॉयल फैमिली की किसी लड़की से शादी करूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब समझो बात को कि जो कुफू लड़के हैं उनकी तादाद उन लड़कियों के मुकाबले में और कम हो जाती है, और प्रैक्टिकली नजर भी आ रहा है, भुगत रहे हैं। ऐसी सूरत में खुदा की कसम कोई बोलता है ना कि सिर्फ एक शादी करो और ये तकरीर सुनी भी हो तो वो वाजिबुल चमाट है या नहीं है? इसका मतलब बाकी सारी लड़कियों के बम से उड़ा दो। अंग्रेज ने इसका हल तलाश किया। जब यूरोप में 2-3 शादियों पे पाबंदी लगी तो उन्होंने वो बहुत एहतजाज हुए, वहां औरतों ने एहतजाज किया हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उन्होंने पहली शादी को भी खत्म कर दिया। ये उन्होंने हल तलाश किया कि शादी ब्याह के चक्कर में, ताकि जो मैरिड लड़की है वो अनमैरिड लड़की पे धौंस ना जमाए। मेरे पास किताब में रेफरेंसेस हैं अंग्रेजों के कि इनके कल्चर में जब ये शादियां वादियां खत्म हुई है ना तो ये लड़कियां जो मैरिड थी वो अनमैरिड को बहुत सताती थी, बड़े फखर करती थी, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा लड़कियां अनमैरिड। तो उन्होंने तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सेटअप ला के पूरा प्रोग्राम ही क्या कर दिया, बढ़ गया, और नस्ल अब गिरना शुरू हो गई, और जापान में चपली कबाब के होटल खुलना शुरू हो। उनका तो ये हल था, ये हल नहीं है, ये तो नस्लों को खत्म कर दिया। इस्लाम में पहले से हल मौजूद है भाई, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो। अल्लाह ने उन औरतों को तुम्हारे लिए पैदा किया और तुम में तलब भी ज्यादा औरतों की रखी है तो ज्यादा करो। हाँ, जिसका अदल का प्रोग्राम ही नहीं है, जिसका इरादा ही एक दूसरी को लटका के छोड़ देगा, वो नहीं करो भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग करने वाले हैं, पर उनके लिए छोड़ दो। इनसे वही करेगा जो इनके हुकूक अदा करेगा। अब जो हुकूक अदा कर सकता है वो भी नहीं कर रहा, जो नहीं कर
कर सकता है वो भी नहीं कर रहा, बल्कि जो नहीं कर सकता है वो कर रहा है, क्योंकि उसने तो हुकूक ही अदा नहीं करने, उसने तो करके छोड़ देनी है। समझदार लोग नहीं कर रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा ये। वो क्या करते हैं, बेगम के आंसू देखते हैं, ससुराल की धमकियां देखते हैं तो रुक जाते हैं। भाईजान, हमारा ससुराल अगर हमें जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकेगा, रुक जाओगे? आपकी बेगम बोले ना तहज्जुद की सुन्नत जिंदा कर लिए, आप बोलो नहीं किए, लेकिन अगर मेरा इरादा हुआ ना तहज्जुद पढ़ो, मेरा साला मुझे रोक नहीं सकेगा, मेरा बाप भी पढ़ के दिखाएगा। सही है ना? असल मिसाल ये होनी चाहिए। वो कहेगी कि बाकी 5 नमाजें पढ़ ली हैं, नहीं पढ़ता, लेकिन बेगम जिस दिन पढ़ने का मूड हुआ, तुम्हारे अब्बा रोक के तो दिखाएं, तुम भी रोक के दिखाओ। हाँ, मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा, मेरे में हिम्मत नहीं है या सुस्ती है, तो कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा। उसको पता है बड़े बखेड़े होते हैं, ना करे भाई, वो जाने उसमें कितनी इस्तिताअत है, वो खुद जाने। लेकिन ये बातें मेरे सामने दलाइल वलाइल छोड़ दो कि मेरी बेगम रो रही थी, मेरे ससुर यूं थे, मेरे फलाना यूं थे, मेरे यूं हो गया, मैं उसके आंसू नहीं देख सकता। तो इन औरतों के आंसू देखो जो बेचारी, मैं जब ये रिश्ते तलाश करता था ना तो मैं चाहता नहीं हूं, मैंने ऐसे ऐसे घरों में गया हूं, वल्लाह दिमाग सर दिल चाहता था दीवारों से फाड़ूं कि ये उलमा को हो क्या गया, ये देख क्यों नहीं रही है सब कुछ। एक बाप मुझे अपने घर लेकर गया, इसी महल्ले का, मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा, किसी का रास फाश ना हो, 200 गज का घर उनका, खाती पीती फैमिली, बाप बूढ़ा हो गया, भाई तो बाहर मुल्क चले गए, एक जवान बेटी है जो तलाक याफ्ता होकर घर आई हुई है, कबाड़ की तरह पूरा जहेज एक कमरे में जमा किया हुआ है, कबाड़ की तरह 10 साल से लेकर डाला हुआ है, शादी नहीं हो रही है। उस बाप को ये खतरा नहीं है कि वो करे मैं मरने वाला हूं, मेरी जवान बेटी का होगा क्या? कोई हल है किसी आलिम मुफ्ती बुजुर्ग, या ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों के पास इस जैसी औरत का? आप कह सकते एक शादी वाले करें, नहीं कर रहे ना, कर रहे होते तो ये हालात ना होते। तो ऐसे मौके पे जो ये हालात देख रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूसरी कर ले उससे। देखो 4 आदमी हैं डाइवर डूबने वालों को बचाने के लिए, और डूबने वाले भी कितने हैं, इधर तवज्जो करो, 4, हर की जिम्मेदारी एक एक को बचाए। लेकिन अगर ये वाला नहीं बचा रहा तो आप पे 2 की जिम्मेदारी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? और अगर तीनों नालायक हैं, कम बखत जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो आप ये सोच के नहीं कहोगे कि चूंकि तीनों नहीं कर रहे लिहाजा मैं सिर्फ एक को बचाऊंगा। आप उन 4 को बचाओगे। यार ये तो नालायक है, इनको गालियां बाद में दे दूंगा, लेकिन इंसानों को मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मर्द अगर पहली दूसरी तीसरी नहीं कर रहे, औरतों को हम तड़पता नहीं देख सकते, हम करेंगे। तुम अपना, मुझे पे लोग आते हैं मैं एक्चुअली मैं यूं हो जाऊं, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसी बेवा को घर लेके दूंगा। मैंने कहा अपना खाता है ससुराल से कर रहे, अपना खाता हूं, फिर क्या है? कह रहे मेरी बीवी धमकी दे रही है चली जाएगी। मैंने कहा यार वो तुझे छोड़ने पर डर नहीं रही किसी से, अपना घर तबाह कर रही है, बच्चों को बाप से महरूम कर रही है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है गलत बात पे, और तू 3 औरतों का घर बसा रहा है, तुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, निकल यहां से। चाय भी कैंसिल करवा देता हूं, चाय गर्म करवाइए, कैंसिल, इसको नहीं पिलाएंगे हम चाय खानदानी आदमी को पिलाएगा, हम गैर खानदानियों को चाय भी नहीं पिलाएंगे, उनको गोला गंडा खिलाओ, निकालो यहां से। तो इसलिए आदमी बनो, आदमी पजामा बनने की कोशिश मत करो। हाँ, पजामे कौन होते हैं? दूसरी करके पहली को लटका देते हैं, ये पजामे हैं। या दूसरी की पहली के दबाव में आके दूसरी को छोड़ दिया, ये भी केसेस आते हैं मेरे पास। 2 कर लिया, अब कांपता हुआ आ रहा है, मुझे फिर गुस्सा आता है, तो जब हीजड़ा है, आदमी नहीं है तो की क्यों है तूने? यही मैंने निकाह पढ़ाया लोगों के। एक आदमी आया जी 10 साल से रिलेशन में किसी खातून के, दूसरी बीवी बनाने के चक्कर में 10 साल से उल्लू बनाएगा उसको, वो ले आई मेरे पास, निकाह पढ़वा मुफ्ती साहब से। मैंने कहा चल भाई, पसीने छूटना शुरू, बार वुजू कर रहा है, इधर ही का वाकया है। मैंने उस खातून से कहा मत करो, ये तुम्हें लटका देगा, ये हीजड़ा है, ये आदमी नहीं। आपको गलत कह रही, नहीं 10 साल से रिलेशन। मैंने कहा तौबा करो उस रिलेशन से, इंसान के बच्चे से शादी करो, वो भी बेचारी तलाक याफ्ता थी। मैंने कहा ये अभी इतना नहीं तड़पा रहा जितना बाद में था, क्योंकि ये निकाह पढ़ते भी इतना घबरा रहा है। कल मैंने कहा इसकी पहली वाइफ को पता चलेगा, साले आ जाएंगे डंडे लेके, इसका सर फाड़ेंगे, ये तुम्हें खड़े खड़े तलाकें देगा, बता रहा हूं। तुम रोती भी आओगी, जान छुड़ाओ। वो भी पागल, तो वो नहीं जी मुझे पढ़ाना है, फिर मैं पढ़ाने लगूं तो उसके कांपे टांगना शुरू हो जाए। मैंने कहा तुझसे नहीं होगा कालिया, ये तेरा काम, मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा। तो दूसरी शादी पहले समझो ये क्यों है, ये मेरे और आपके अय्याशी के लिए नहीं है, ये औरत को सहारा देने के। इसमें अय्याशी कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है। इसमें झगड़े भी हैं सोकनों के, कोई बात नहीं। हमारे मजहब ने जब तरगीब दी तो हम जब पूरी जून जुलाई में गर्मियों के 1 महीने के रोजे रख सकते हैं। अल्लाह की राह में अगर लड़ने का हुक्म दिया जाए, असलहा उठा के लड़ो, अल्लाह की राह में लड़ता है मुसलमान के नहीं लड़ता, लेकिन जान भी जाती है, कैद होने का भी खतरा होता है। भाई ये कर सकते हैं तो शादियां क्यों नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, लड़ेंगे बैठ के, कोई बात। 4 शादियां होती हैं, 2 शादियां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, एंजॉय करो इन लड़ाई को। उस घर में भी इज्जत नहीं है, इस घर में भी इज्जत नहीं है, कोई बात नहीं। बाहर बहुत इज्जत होगी, जब लोगों को पता चले 2 इज्जत देंगे, घर में जाके दोबारा जलील होगे, वापस आ जाओ, फिर बाहर इज्जत, फिर यही चलता रहेगा सारी जिंदगी। एंजॉय करो इसको। तो इसलिए हमने अल्लाह रसूल के हुक्म को फॉलो करना है। हम नमाज भी इसलिए पढ़ते हैं, और ये तो मैं सिर्फ एक पहलू दिखा रहा हूँ लड़ाइयों का, बेइज्जतियों का, और जो सुकून तबाह होता है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। दुनिया में खुदा की कसम बीवी से ज्यादा शौहर से मोहब्बत कोई भी नहीं करता। आपको मोहब्बत करने वाली बीवी मिलेगी। वो जो आपसे लड़ रही है ना, वो मोहब्बत में ही लड़ रही है, सही है ना? अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी के साथ सफर में थी। हमारे नबी हजरत सौदा की डोली में जाके बैठ गए। अम्मी आयशा कहती है मैंने अपना पाँव बाहर निकाला कि बिच्छू काट ले मुझे इतनी तकलीफ हुई कि उधर क्यों बैठे हैं। तो ये मोहब्बत भी कम मिलती है। तो ये जो इस्लाम ने 2-3 शादियों का कहा है, ये मेरे और आपकी अय्याशी के लिए नहीं, ये किसके फायदे के लिए? औरत के फायदे के लिए। मर्द अगर नहीं करेंगे तो औरत का बेड़ा गर्क होगा। इसलिए करो, बेवा औरतों से भी, तलाक याफ्ता से भी घर अलग अलग लेके दो उनको, हिम्मत करो, तवक्कुल करो। जिल्लत है तो जिल्लत में अय्याशी करो, इज्जत है तो इज्जत, हम अल्लाह के लिए। और इसमें जब अल्लाह के मर्जी पे कोई काम करता है तो सुकून होता है, उसको ज़मीर मुतमईन। इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। अब हजरत जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब कुरान पाक में इतने प्यार के साथ ये अहकामात आए कि तुम 2 करो, 3 करो, 4 करो, इंसाफ ना कर सको तो 1 करो, तो ये तो मरीजों के लिए है ना, इंसाफ ना कर सके मरीजों के लिए। माजरत के साथ, अदब के साथ मुफ्तियान इकराम को कुछ फतवा तैयार करना चाहिए कि फिर जो लोग इतने वाज़ेह हुक्म के बावजूद 4 शादियों की या कसरत अज़वाज की मुखालफत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ फतवा होना चाहिए।
फतवे ही तो बहुत हैं, बल्कि जो कर रहे हैं उनके लिए फतवे हैं आजकल मार्केट में। बाकी देखो जो 2 शादियां करके पहली को या दूसरी को लटका दिया, उसमें उस बंदे का कसूर होता है, क्योंकि समझदार लोग नहीं कर रहे, पढ़े लिखे लोग करें ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिस सीए किया हुआ है वो करें, डॉक्टर करें, बैंकों के डायरेक्टर करें, पीएचडी स्कॉलर करें, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर करें। कर कौन रहा है? जो मस्जिद से चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया था वो कर रहा होता है। आमिल लोग कर रहे हैं, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, वो लड़कियों को पटाते हैं और शादियां कर रहे होते हैं। तो जब ये लोग करेंगे नालायक नाअहल लोग, तो फिर तो यही हालात होंगे। वो भाई भाई को काफी देर से मैंने पॉज का बटन दबाया हुआ है। अच्छा मुफ्ती साहब, बीवियां ये भी कहती हैं कि अगर खर्चा बांध दो महीने का तो वो बेहतर शादी करने की क्या जरूरत? नहीं, खर्चा बांध के भिखारियों की तरह मिलता है, बीवी को इज्जत के साथ खिलाते हैं इंसान। खर्चा तो ज़कात सदके में बांधा जाता है। आप चाहते हो कि आपकी बेटी का कोई भीख में सदका खर्चा बांध दे? आप चाहोगे मेरा दामाद हो जो मेरी बेटी को बीवी बना के खिलाए? अलबत्ता ये याद रखो, दूसरी शादी से पहली बीवी को तकलीफ होना नेचुरल है, इसलिए ये दलाइल बीवी को मत सुनाया करो जाके, जो मेरे वाले दलाइल। बीवी को तकलीफ होगी तो उसकी तकलीफ पे सब्र करना है, बस चंगेज खान नहीं बनना है। ओए तू काफिर हो गई है, तू इस्लाम से खारिज हो गई है, मैंने तो सुन्नत की बात की है और तूने रोना गिलास तोड़ना शुरू कर दिए, दायरा इस्लाम से तू क्या है? खारिज और वाजिबुल कत्ल। तेरे भाई जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो सब दायरा इस्लाम से, ये फतवे नहीं चलेंगे, ये नहीं होता। उसको तकलीफ होना, बकरे को हुक्म दिया जा, हमें कहा जा रहा है कुर्बानी के बकरे को काटो, बकरे को नहीं कहा जा रहा आके लेट जाएगा हमारे सामने। तो जब आप दूसरी शादी करते हैं, पहली बीवी को तकलीफ थोड़ी नहीं बहुत से भी ज्यादा होती है, ये नेचुरल है। तो इसको सब्र तहम्मुल से काबू पाएंगे तो हो जाएगा, 6-7 महीने में हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जज्बातीपन दिखाने की कोशिश की तो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जज्बाती से नहीं चलता ये काम, दलाइल से नहीं चलता। आपने उसको और मोहब्बत देनी है, पहली वाली को इतनी मोहब्बत देनी है वो कहे कि दूसरी के बाद ये मुझसे पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है। ये सब कुछ करना पड़ेगा। जी हजरत, अब आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि एक शख्स की बीवी की डेथ हो गई, उसने फिर अपनी मरहुमा बीवी की बहन से शादी कर ली। अच्छा। तो दुनिया में तो अलावा ये नहीं है कि 2 सिस्टर के साथ बेवक्त शादी कर ले, तो फिर क्या जन्नत में उनकी दोनों सिस्टर के साथ रहेगी? देखो, दुनिया में 2 बहनों से इकट्ठी शादी हराम है। एक के मरने के बाद उसकी बहन से शादी कर सकते हैं, या तलाक के बाद जब इद्दत पूरी हो जाए तो भी कर सकते हैं। बाकी जन्नत में दोनों बहनें बीवी बन सकती हैं। वजह उसकी है कि जो दुनिया में 2 बहनों से निकाह हराम है, उसकी वजह नबी ने बताई, लिअन्नकुम तक़तऊन बिही अरहामकुम। 2 बहनों की मोहब्बत सोकन की नफरत में बदल जाएगी। तो इस्लाम नहीं चाहता कि बहनों की मोहब्बत सोकनों की नफरत में चेंज हो, लेकिन आखिरत में सोकनों में नफरत नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? तो 2 बहनों से रोक दिया कि बहन से नहीं होगी शादी, क्योंकि वो बहनें वो सोकन बन जाएंगी। तो सोकन तो ऐसे जैसे इसराइल और ईरान चल रहा है आजकल। तो अल्लाह नहीं चाहते कि बहनों में ये मामला खराब हो। बहुत सारी औरतें, उनसे करो जाके शादी। देखो, अल्लाह ने कहते हैं बैलेंस अहकाम हमें दिए हैं।